ओके भाई, ये लोबन है, मतलब एक सुराख है, तो इसको बंद करने का आसान तरीका है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। फ़र्ज़ करें आपकी छत कहीं से ख़राब हो जाती है तो आप उसको काट के ख़ुद भी ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बीसी है, अगर आपके पास बीसी नहीं है, एलुमिनियम की है। अगर आपके पास बीसी नहीं है तो आप लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लकड़ी का। इसको काट लें पहले। ये इसका पीस है। सिंपल ऐसे पकड़े, ऐसे अंदर से, ठीक है। एक स्क्रू इधर लगा और एक स्क्रू इधर। ये जो टिकना हो उसको ऐसे सीधे कर दीजिए। ये ख़त्म हुआ, ये बिल्कुल ठीक हो गया। और बाद में इसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे तो बिल्कुल ये सेम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कभी सुराख हुआ था। गाइस, इसको बंद करने का तरीका ये देख लें आप। सो गाइस, ये थोड़ा ड्राई होगा, उसके बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद ये ख़त्म। तो गाइस, ये ड्राई हो गया है तो इसकी फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद ये ख़त्म।
اوکے. اچھا یہ ابھی 10 منٹ ہو چکے ہیں اس کو ڈرائی ہوتے ہوئے، تو ابھی ہم اس کی فنشنگ کریں گے. یہ اچھی طرح خشک ہو گیا. تو گائز یہ اب فنش ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اس کی فنشنگ فائنل ہوگی. ابھی آپ اس کو ڈرائی ہونے کے بعد کلر کر سکتے ہیں. تو جب میں کلر کروں گا آپ کو دکھاؤں گا، یہ بالکل سیم ہو جائے گا اس کے ساتھ. ڈرائی ہوتے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو ابھی یہ خشک ہو چکا ہے. تو ابھی ہم اس کو کلر کریں گے، اس کے بعد یہ اس کی فائنل فنشنگ ہوگی. تو دوستو یہ ختم ہو چکا ہے. یہ دیکھ لیں آپ، بالکل کیا کہتے ہیں جیسے پہلے سیلنگ تھی ویسے ہو چکی ہے کلر کرنے کے بعد. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.